اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن اعلان کر رہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ غرام اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کل حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ٹکڑے کھولیں دے روندے ویکھ کے شریک حضرت رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والوں او مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والوں نبی دیاں بیویاں نو منن والے ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اپنے ایک ایسے طالب علم کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تعارف کروانا چاہتے ہیں جو فیصل آباد کی مشہور اور معروف تاریخی درسگاہ کلیہ دارالقرآن والحدیث میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حافظ محمد فیصل ان کا اسم گرامی ہے اور اللہ نے بڑی خداداد صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے۔ ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں ماشاءاللہ۔ آنکھوں کی بنائی جو ہے بڑی کم ہے، لیکن پھر اس کے باوجود جو ہے ایک قرآن کے بڑے کمال کے حافظ ہیں۔ قرآن بہت ہی بہترین ان کو یاد ہے۔ آپ ان کو کمپیوٹر کی طرح قرآن ان سے سن بھی سکتے ہیں۔ جیسے ہم کمپیوٹر سے کوئی لفظ ہمیں یاد ہو تو سرچ کرنا ہو تو وہ ہمیں پوری آیت بتا دیتا ہے، ایسے ماشاءاللہ یہ بھی۔ اور اس سے بڑھ کر جو ہے ہمارے واعظین جو ہے خطبہ پنجابی زبان کے جو ہیں ان کی جو ہے یہ طرز بڑی ہی آسان انداز کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ چند ایک جو ہے نا واعظین خطبہ کے طرز کے اندر جو ہے وہ قرآن آپ کو سنائیں گے، کچھ واقعات آپ کو سنائیں گے جن سے ہم بھی محظوظ ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی محظوظ ہوں گے۔ ہم ان سے سننا چاہتے ہیں۔ آج کل ٹک ٹاک کی دنیا میں جو ہے نا ٹک ٹاک کے نام سے معروف ہونے والے، اپنے آپ کو عالم دین کہلانے والے ناصر مدنی صاحب کی طرز کے اوپر جو ہے نا مولانا بڑے پیارے انداز سے جو ان کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ کس انداز سے کرتے ہیں آپ کو سناتے ہیں۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو میں ان کی طرز میں قرآن مجید سناتا ہوں 3-4 آیات۔ اللہ کریم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا برائی سے دور رہنا، اللہ نے امام مسجد کو حکم دیا برائی سے دور رہنا، اللہ نے قاری کو حکم دیا برائی سے دور رہنا، لیکن برائی کو حکم دے دیا میرے حسین سے دور رہنا، اہل بیت سے دور رہنا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیتا، اللہ نے آرڈر جاری کر دیتا۔ مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، حسنین کریمین دے نانا جان ماننے والوں، والدین دی عزت کرنی ہے، ماں باپ دے احسان کرنا وا۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں، میں کجرا والے دے اندر تقریر کرن گیا وا، اللہ عرض کرنا چاہ رہا میری گاڑی پینچر ہو گئی مسلمانوں، میں پینچر والی دکان تے گاڑی نو پینچر لگوان گیا، میں کیا بیٹا ایک چھوٹا جہا بچہ پینچر لگا رہا وا، آؤ آ کی تو پڑھنے کی عمر ہے، آ کو کالج میں داخلہ لے کر دوں، آ کو یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دوں، آؤ آ کے مدرسے پڑھنے کی عمر ہے، آ کو مدرسے میں داخلہ لے کر دوں۔ وہ کہنے لگا مدنی صاحب میرے باپ کی یتیمی نے میرے ہاتھ کھالے کروا دی۔ روندیاں ویکھ کے شریک وی بوئے ٹولیندے بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھولیندے۔ روندیاں ویکھ کے شریک وی بوئے ٹولیندے بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھولیندے۔ جی ان کے ساتھ اب جو ہے نا دوسرے مقرر
مولانا احمد حسن ساجد صاحب، مولانا بنیا بن عابد صاحب ہمارے پنجابی زبان کے بہت معروف خطیب ہیں دونوں. اللہ ان کو ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے. ان کی بڑی پیاری طرز لگاتے ہیں. جی مولانا ان کے بارے میں جو ہے نا ان کی طرز کے اندر کچھ ہمیں سنائیے. قاری احمد حسن ساجد. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرما دے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. کتے اللہ فرما دے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اسی انہاں لوگاں دے نال سودا کر لیا، خرید و فروخت کر لئی، انہاں اپنی جاناں تے اپنا مال ساڈے رستے دے اندر قربان کر دیتا تے جنت اسی انہاں دے نال لگا دیتی. اللہ اکبر. اللہ فرما دے نے او لوگا جنہاں دے تذکرے اسی تورات اندر بھی کیتے تے انجیل اندر بھی کیتے. اللہ حضرت علی رضی اللہ کو طالب بیان کر دینے، حضرت عثمان رضی اللہ کو طالب انہاں خستیاں دے اندروں جنہاں دے بارے قرآن اعلان کر رہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. فرمایا اے او لوگ جنہاں نے اللہ دے نال بلائی دا ارادہ کیتے تے جہنم تو انہاں نو دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت عثمان رضی اللہ کو طالب جنہاں متعدد بار نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت دے اندروں جنت دیاں خوشخبریاں پائیاں. آج لوگ صحابہ دے بارے دوران زبان درازی کر دیا. اللہ تے او لوگ جنہاں دے بارے قرآن کہندا پہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرما دے نے سینہ نے دلان دے امتحان لے لے. اللہ جدو امتحان لے کائنات دے لوگ سوال کر دے انہاں دے دلان دے اندر کینہ نظر آیا. فرمایا نہ کائنات دے لوگو اللہ انہاں دے دلان دے اندر بغض نظر آیا. فرمایا نہ کائنات دے لوگو اللہ انہاں دے دلان دے اندر حسد نظر آیا. فرمایا نہ کائنات دے لوگو اور کتنے خوش نصیب لوگ نے امتحان دین والے سے خوابات لین والا ممتحن کائنات دا رب بن گیا. اللہ فرماندے لی تقوی جدو اسینہ دے دلان دے اندر ویکھیا تے سانو تقوی نظر آیا. قاری بن عابد صاحب اللہ 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 دا قرآن اعلان کر رہا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والےو اللہ تو ڈر جو. اللہ جڑا اللہ کو ڈر داؤ کسے کولو نہیں ڈر داؤ. جڑا خالق تو ڈر داؤ او سب تو نہیں ڈر دا تے جڑا سب تو ڈر داوا او خالق تو نہیں ڈر داؤ. اللہ نبی پاک علیہ السلام دے کسے آبی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر ایک مرتبہ کونے دے اندر بیٹھ کر کے ایک دن رو رہے زاروں کے تار اکھاں چوں آنسو بہا رہے. اللہ اللہ گھر دے افراد اکٹھے ہو کے آگے آ کے پوچھنے لگے عبداللہ کوئی تکلیف آ کوئی بیماری آ. فرمایا نا مینوں کوئی تکلیف نہیں کوئی بیماری نہیں. اللہ پھر کی ہویا عبداللہ؟ فرمایا ذکرت موتی
मौती, मैनू मेरी मौत दा जिक्र याद आ गया है, मैनू मेरी मौत दा जिक्र याद आ गया है, मैनू कब्र दे अंदर उतरन दा वक्त याद आ गया है, मैनू कब्र दियां दीवारां याद आ गईयां वा, मैनू अपने गुसल दा वक्त याद आ गया वा। मेरे पैगंबर दे होसे आबा कायनात दे लोगो जिन्हां दे बारे अल्लाह ने कुरान अंदर वाज़े फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, फरमाया ओ लोग जिन्हां तो मैं राजी हो गया ओए मेरे ते राजी हो गए, उलाइका हिज़्बुल्लाह, मेरा गिरोह ते मेरी जमात आ। अल्लाह से आबा नेकियां भी करदे सी ते रोंदे भी सी, असी नेकियां भी कोई नहीं करदे ते रोंदे भी नहीं से आबा, कुरान भी पढ़दे सी, अखां चों आंसू भी बहांदे सी, असी कुरान भी नहीं पढ़दे ते अखां चों आंसू भी नहीं बहांदे। अल्लाह अल्लाह से आबा नमाज़ां भी पढ़दे सी ते रब दे सामने रोंदे सी, असी नमाज़ां भी नहीं पढ़ने ते रब दे सामने रोंदे भी कोई नहीं। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा, फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना अबू बकर माविया साहब जो आजकल नौजवान खतीब है माशाअल्लाह, ये बड़े ही पसंदीदा खतीबों में से, बरकत अता फरमा। जी आप मौलाना अबू बकर सिद्दीक माविया साहब की तरफ के ऊपर कुछ सुनाना चाहेंगे? अल्लाह हज़रत रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ने वालों, ओ मुसलमानों, इमामुल अंबिया नु मानने वालों, नबी दियां बीवियां नु मनन वाले हो, रब्बे करीम ने कुरान अंदर फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न, किते अल्लाह फरमांदे ने कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ओ मुसलमानों, हज़रत रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ने वालों, नबी दा एक से आबिया नाम हज़रत अबी मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कलमा पढ़िया वा कैदियां नु आजाद करवा के मक्के तो मदीने दे रस्ते ते लगाया कर दे। अल्लाह एक दिन रात दा अंधेरा वा, रात दा वक्त आ, एक दौरे जाहिलियत दे अंदर हज़रत अबी मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सहेली कहन लगी, अबी मरसद रात दा वक्त, रात दा अंधेरा आ जा, रात नु रंगीन कर लईए, ज़ियादती कर लईए, ज़िना कर लईए, बदकारी कर लईए। हज़रत अबी मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, ए बीबी जिदों ना मैं सोने मुहम्मद पाक दा कलमा पढ़िया वा, मैं गैर महरम ते नजर पा के वेख सकदा। ओए कैमरे वालियो जरा सज्जा हथ चौके बोलो, वेख सकदा? नहीं वेख सकदा। अल्लाह ने फिर उन्हां लोगां दे बारे कुरान नाज़िल कर दिता। अल्लाह फरमांदे ने वाला हाफिज़ीना फुरूजहुम वाला हाफिज़ाति वल्ज़ाकिरीन अल्लाह। अल्लाह ने उन्हां लोगां दे बारे कुरान नाज़िल कर दिता जिन्हां अपनियां हिफाजतां कीतियां। अल्लाह फरमांदे इन्हां लोगां वास्ते बहुत अजरा। किते अल्लाह फरमांदे ने कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। सोनिया ऐलान कर दियो मोमन मर्दानो, अपनियां नजरां दी हिफाजतां करनियां वा, अपनियां शर्मगावां दी हिफाजतां करनियां वा। ऐसे वास्ते इसी तरह मोमन औरतां नूं ऐलान कर दियो, जिस तरह मर्दा ते हुक्म इस तरह औरतां ते भी हुक्म अपनियां नजरां दी हिफाजतां करनियां वा और अपनी शर्मगाह दी हिफाजत करनी आ। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा, हज़रत रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ने वालों, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा
يصنعون. مولانا محمد یاسین بلوچ صاحب یہ ہماری پنجابی کے بہت ہی پیارے خطیب ہیں ماشاءاللہ، قرآن مجید پڑھتے ہیں بڑے ترنم کے ساتھ، بڑی سریلی آواز ہے جی۔ قاری یاسین بلوچ صاحب کی طرز میں آپ کچھ ہمیں سنائیں، بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں قرآن مجید سنا دیتا ہوں، قرآن مجید کی چند آیات۔ اللہ فرمیندے نے ربنا وبعث فيهم رسولا منكم يتلو عليهم آياتك ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ کتنے اللہ فرما دینے أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ جزاک اللہ جی۔ مولانا حنیفہ ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے ہی سلجھے ہوئے اور بڑے ہی معظم ماشاءاللہ ہماری جماعت کے جید علماء اور خطباء میں سے ہیں۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی جہود کو جو ہے قابل قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے جی۔ قاری صاحب کی ماشاءاللہ بڑی جہود ہیں، تو قاری صاحب کی جو ہے طرز کے اندر آپ ہمیں کچھ سنا دیں، بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے پیغمبر دی ذات گرامی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ فرماندے نے اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں کائنات دے لوگاں نو اپنی زبان نبوت دے اندروں اعلان کر دیو، سونیا آرڈر جاری فرما دیو۔ اللہ آرڈر کی جاری فرماوا، فرمایا سونے اعلان کر دیو کل من علیہا فان، ایک وقت آن والا ہے، ایک دن آن والا ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جانی ہے، ہر چیز فنا ہو جانی۔ انج کدے نہیں ہویا کہ کوئی عمارت بنی ہوئے تے بعد وچوں او ٹٹھی نہ ہوئے، انج کدے نہیں ہویا کہ کوئی برتن بنیا ہوئے تے بعد وچوں او ٹوٹیا نہ ہوئے، انج کدے نہیں ہویا کہ کوئی مکان بنیا ہوئے تے بعد وچوں ٹوٹیا نہ ہوئے۔ اللہ فرماندے نے اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت دے اندروں انہاں کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو نا، مطلع کر دیو۔ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان، ایک وقت آن والا ہے، ایک دن آن والا ہے۔ ہائے کائنات دے لوگوں سانو اپنی آخرت دی فکر کرنی چاہی دیئے، اللہ سانو خبر دی فکر کرنی چاہی دی، کچھ سوچنا چاہی دعویٰ۔ آج سمجھنی زمین بڑی مضبوط نظر آن دی، اللہ لوگ سوال کر دے پینے۔ اللہ فرما دے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، فرمایا اے محبوب اعلان کر دیو ایک وقت آن والا ہے، ایک دن آن والا ہے، زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بندے جگانے اتے کرینا گمانے ہوئے
सदा नहीं ओ रहना इत्थे किसे इंसान होए ओ बंदे आ जहान उत्ते करी ना गुमान होए सदा नहीं ओ रहना इत्थे किसे इंसान होए ओ क्यों दुनिया दे लारियां विच तो मगरूर होयो तो रब दा हो के रब कोलों क्यों दूर होयो सोच ते सही ना अपना नफा नुकसान होए सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान होए बड़े बड़े राजियां नो मौत ने नी छोड़िया जेड़े फुल ते दिल आया ओहो ही फुल तोड़िया कई हस दे वस दे बागा नो कर गई वेरान होए सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान होए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम।